बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाशमा हस्तुम किस्त नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपने अब ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इत्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। जब प्लेन बादलों में पहुंचा तो इससे पहले जो इसके दिल बच्चों की तरह सहमा हुआ था, अब वो चहकते हुए वाओ कह रही थी। वो अपनी बेल्ट खोलने लगी जब सलाहुद्दीन ने मना किया। मोहतरमा, टिक के बैठिए, आप सीधा पीछे जाकर गिरेंगी। मामू देखें, ये रोक रहे हैं मुझे। सिमरन ने घूर कर सलाहुद्दीन को देखा। सिमरन सही कह रहा है, इसकी तवज्जो मत ख़राब करो। अब इसने वही घूरी अब मामू को दिखाई। वैसे वाकया दोनों के हाथ में पावर है। 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल बैठ गया था, अब तो गई सिमरन। वो अपने दिल पर हाथ रख रही थी। मोहतरमा, जितनी आपने चीखें मारी हैं, इससे यकीन हम सब अल्लाह को प्यारे हो जाना था। तौबा, ऐसी बातें तो ना करें, अभी भी हम हवाओं में हैं। सलाहुद्दीन को प्लेन थोड़ा नीचे किया, फिर इसकी चीखें, सिमरन। मामू ने टोका। सिमरन ने हाथ बढ़ाकर जोर से सलाहुद्दीन के कंधे पर हाथ मारा। मामू, उन्होंने क्या हरकत की वो नहीं देख रहे? इसने तुम्हें तंग करने के लिए नहीं किया, वो बैलेंस कर रहा है। कोई नहीं, जानबूझकर किया, मुझे तंग करेगा, इसको मैं जूते लगाऊंगी। सलाहुद्दीन को हंसी आई। आप ज़्यादा खी ना करें, आपकी ही बात हो रही है। सर, ये आपकी भांजी कव्वे खाकर पैदा हुई थी। मामू हंस पड़े और वो दांत पीसते हुए से कुछ कहने ही वाली थी जब दरवाज़ा खोला और एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। कंट्रोल बातें कर रहे हैं ये साहब। देखना, आप लोग चंद मिनटों के मेहमान हैं। हंस भी रहे हैं, जबकि पायलट को फोकस रखना चाहिए। सिमरन। मामू बस करें, बार बार सिमरन सिमरन। वो तंग आ गई। सब कुछ कंट्रोल में है। सलाहुद्दीन का गला खंकार कर बोला, कलमा पढ़ लो सारे। वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई। सलाहुद्दीन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। ये कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप चिल्ला कैसे रहे हैं? वो बादलों की झूमट को देखते हुए कहने लगी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे सुक्की महसूस हुई। मैंने कुछ पूछा है और हमें सुनाई नहीं दिया। आपसे पूछा भी नहीं, सिमरन कहने लगी। सलाहुद्दीन हंस पड़ा। आप खुद कह रही थी हमें फोकस करना चाहिए, हम फोकस कर रहे हैं। मामू, मैं क्या आपकी जगह आ जाऊं? मुझे बादलों को करीब से देखना है। इतना क्या करीब से देखना, बाहर ही चली जाओ फिर। और मैडम, ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली प्लेन नहीं, क्यों आप मरवाने पर तुली हो? मामू, इनसे कह दें चुप हो जाएं, वरना मैंने इनका सर फाड़ देना है। वो तेज़ी से बोली। चुप करके बैठो सिमरन, वरना मैं बाहर भेज दूंगा। मामू अब संजीदगी से कहने लगे। इसे मजबूरन चुप होना पड़ा और सलाहुद्दीन मुस्कुराहट दबाए दोबारा अपने सिस्टम को देखने लगा। वो पाउडर लाना जिससे रैश पड़ जाए, किसी को पता ना चले, और हाँ, हो सके तो जहर ले आना, अगर मौका मिले तो इसी वक्त मार दूंगी। खैर, जल्दी जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो माल्टे के पीस मुंह में डालते हुए इसे हिदायत दे रही थी और मुड़ी थी तो सलाहुद्दीन को देखकर इसका चेहरा सफ़ेद हो गया और वो दौड़ कर उछल पड़ी। दीन भाई, इसके कहने की देर थी और दीन भाई का पहली बार उठता हुआ हाथ इसे ज़मीन के बल गिरा दिया। वो मुंह के बल गिरी थी। सलाहुद्दीन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। इसे खुद पर गुस्सा आया था, लेकिन सिमरन के ज़ख्म हर चीज़ पर हावी हो गए थे। भाई, वो मुड़ी और इसने अपने मुंह पर हाथ रखा। सलाहुद्दीन का हाथ पड़ने से गाल जल उठे थे। मत कहो मुझे भाई, तुम में ज़रा भी इंसानियत नहीं रही। क्यों किया तुमने ऐसा? वो धाड़ा था। बाकी सब शोर की आवाज़ से बाहर आए। हीरा को नीचे गिरे हुए, जबकि सलाहुद्दीन को खड़े इस पर धाड़ते हुए पाया। मैंने क्या किया है? आपने मुझे क्यों मारा? सिमरन ने फिर क्या किया था? क्यों तुमने इसे तीर मारा? सबके मुंह खुल गए और हीरा का तो चेहरा ही पीला हो गया था। हीरा अरबाज सदमे से बोला, वही सोच भी नहीं सकता था वो इस हद तक जाएगी। अगर इसे कहीं और लग जाता तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मैं वही तीर घुसाऊं, फिर दर्द का अंदाज़ा होगा। अरबाज, वो ऊंची आवाज़ में से बुलाने लगी। हीरा डर गई। नहीं भाई, आप क्यों भूल रहे हैं? मैं आपकी और हादी लाला की बहन हूँ। वो बिल्कुल रोने वाली हो गई। भूला नहीं था मैं किसी को, लेकिन तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी।
اور ایک بات یاد رکھنا میری، اگر کسی نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ ساری زندگی بنا ہاتھ پیر گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر خون کا بدلہ خون ہے تو پھر ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہی ہوگا۔ تائی کو کسی نے خبر دی کہ دین نے ہیرا کو تھپڑ مارا تو دہل کر باہر نکلی تھی۔ ان کی پھولوں جیسی بچی کو کسی نے پھولوں کی چھڑی نہیں ماری تھی اور دین نے تھپڑ۔ وہ باہر آئی اور دین غصے سے اندر آ رہا تھا۔ دین! صلاح الدین غصے سے انہیں اگنور کرتا آگے بڑھا۔ تائی اس کے پیچھے بھاگی۔ تم نے میری بیٹی کو کیوں مارا دین؟ کیا کیا تھا اس بیچاری نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ صلاح الدین رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ یہ اگر آپ کسی اور کی بیٹی کو تھپڑ مارنے سے 1000 بار پہلے سوچتی تو آج یہ تھپڑ آپ کی بیٹی کو نہ پڑا ہوتا۔ اپنی بیٹی کو روکیں، آج میرا تھپڑ پڑا ہے، کل دنیا کے تھپڑ کھائے گی۔ وہ اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور تائی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر آئیں جہاں اسامہ ہیرا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر سنبھال رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ ارباز کی بھی نیچر صلاح الدین جیسی تھی، اس لیے اسے ہیرا سے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ ہمدردی کی حقدار صرف وہی تھی۔ یہ کتنا دور ہے پاکستان بھلا؟ آ ہی نہیں رہا۔ وہ اب پوری سیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کم سے کم پیسنجر سیٹ میں ٹی وی تو تھی اور سروس کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ کچھ کھا لیتی، لیکن یہاں بادلوں اور 2 سڑے ہوئے پائلٹ کو کیا دیکھتی؟ ابھی سے بور ہو گئی۔ یہ بات صلاح الدین نے شرارت سے کی تھی۔ نہیں، میں کہاں سے بور، مگر آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے اور میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور یہاں تو کوئی ٹی وی نہیں ہے۔ ماموں بھی واش روم کے لیے گئے تھے اور صلاح الدین آٹو پائلٹ موڈ آن کرنے والا تھا جب سمرن کی بات پر رک گیا۔ ویسے آپ کے ہاتھ تو تھک نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے؟ اگر آپ کے چہرے پر سر پر خارش محسوس ہو تب کیا کرتے ہوں گے؟ صلاح الدین پہلے حیرت سے سنتا رہا، پھر اپنے قہقہے پر قابو نہ پا سکا۔ ارے ہنسے نہیں، پلین کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہنسنے پہ ڈر گئے۔ ویسے سوچنے والی بات کی ہے آپ نے، میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ ہیں آپ کو ایچنگ نہیں ہوتی؟ نہیں بھائی، مجھے ایچنگ نہیں ہوتی۔ میں فلائی کرنے سے پہلے بھرپور تیاری کرتا ہوں تاکہ مسئلہ نہ ہو، اور اگر نیند آ جائے تو وہ تو پورا انٹرویو لینے بیٹھ گئی۔ اب انسان میرے خیال سے 12 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں سکتا۔ ہاں، مجھ سے بھی زیادہ سویا نہیں جاتا، کمر دکھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے سو جاتے ہیں 12 گھنٹے۔ آپ کے لیے پھر ٹھیک ہے۔ اور کھانا میں کھانا اتنا نہیں کھاتا، بس سیلیڈ اور کافی۔ ہائے اللہ، زندہ پھر کیسے ہیں؟ ایک کڑوی کالی رنگ کی کافی، اوپر سے سلاد پتے، بس؟ ہاں جی بس۔ تبھی یہ بہت سمارٹ ہے، سمرن نے دل میں کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ بھوک کو یاد کرتے ہوئے بھوک سے پاگل ہو گئی ہوں، اس لیے میں تو ذرا پیٹ پوجا کر آؤں۔ یہ لے ماموں بھی آ گئے۔ وہ مڑ کر چلی گئی اور صلاح الدین پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے ماموں موجود تھے۔ سر کھجاتے ہوئے مسکرا پڑا۔ وہ اس کے جانے پر اتنا پریشان کیوں ہو گیا، وہ بھی پہلی ملاقات میں؟ مورے سے ڈیٹول لگانا چاہ رہی تھی لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ مورے نے اسے سمجھانا چاہا کہ لیکن وہ ٹھیک ہوں کہہ کر اپنے سر پر دوپٹہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو چندا، تھوڑی سی جلن ہوگی، بس اوپر سے اتنا گہرا زخم ہے۔ میں ابھی صلاح الدین کو کہتی ہوں تمہیں ہاسپٹل لے جائے۔ نہیں پلیز، انہیں بار بار نہ بلائیں۔ وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور صلاح الدین اندر آیا۔ شکر ہے تم آ گئے، میں تو پریشان ہو گئی۔ یہ لڑکی اپنے زخم نہیں دکھا رہی مجھے۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا۔ سمرن اس کے دیکھنے پر سر جھکا چکی تھی۔ دین، میں ذرا گرم دودھ لاتی ہوں، تم اسے سنبھالو۔ وہ اس کو بوتل پکڑاتے ہوئے چل پڑی اور اس نے دروازے کو دیکھا، پھر اسے جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ان کو تو نہ یہ سزا غلط منتخب کی ہے تمہیں، نہ سیدھا کڑوی کافی اور سلاد پتے کھلاتے تب کچھ مزہ آتا۔ یہ جو حربے آزما رہے ہیں اس سے محترمہ کو کیا ہونا ہے؟ بس مر ور جائے گی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہے گی۔ وہ اب طنز کر رہا تھا، اتنا تو حق بنتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ خاموشی کا روزہ رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا سمرن میڈم، وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اسے اس پر نہیں، اس کی خاموشی پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ دوپٹہ اتاریں، وہ آنسوؤں سے بھری
आंखें उठाने लगी और इसे देखा। जो बोल तो गुस्से से रहा था, लेकिन चेहरे पर नरमी के आसार थे। मुझे मत देखें, जो कहा है वो करें, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। मुझे शौहर का हुक्म नहीं मानना, बस सारी दुनिया की जायज़ और नाजायज़ सुननी है। जो कह रहा हूँ वो करें। इसने कांपते हाथों से दुपट्टा उतारा। सलाउद्दीन ने तो सिर्फ इस वक्त ज़ख़म पर गौर किया था, अब देखा तो जगह जगह नील भी पड़े हुए थे। इसे बहुत तकलीफ़ हुई। इतना तशद्दुद। इसका दिल कर रहा था सबको पुलिस के हवाले करने से पहले हशर कर दे, पर इन असर और रसूख वाले लोगों को किसी ने क्या हिरासत में लेना था। मैं खुद कर लेती हूँ। वो इससे कॉटन बोतल लेना चाह रही थी, लेकिन सलाहुद्दीन ने हाथ पीछे कर लिए और साइड में इन्हें रख कर इसके बाल पीछे करने लगा। वो इसके हाथों के लमस से डर गई। वो आगे हो रही थी। सलाहुद्दीन ने इसके बाजू पकड़कर खुद से करीब किया और इसके ज़ख्मों को देखने लगा, और इसकी आंखों में इतना दर्द बढ़ता जा रहा था और सिमरन का डर डर का बुरा हाल हो रहा था। इसने सिमरन के नम होते बालों पर अपना सर टिका लिया। तुम क्यों हो गई हो ऐसी? तुम वो तो ना रही, प्लीज़ वापस आ जाओ। सलाहुद्दीन के लहजे में गहरा दुख था, जबकि सिमरन साकित बैठी रही थी। ये क्या कह रहे हैं? सलाहुद्दीन अपने तासुरात छुपाना चाहता था। वो इसकी हालत देखकर बिल्कुल रोने वाला हो गया था। हाँ, मर्द रोते हैं, क्यों नहीं रोते? ज़ाहिर नहीं करते, मगर रोते ज़रूर हैं, क्योंकि अगर इनकी मोहब्बत या प्यारे को तकलीफ़ दी जाए तो इन्हें भी गहरी तकलीफ़ होती है। इसने सिमरन के गिर्द बाजू फैलाकर मज़ीद इसे खुद से करीब कर लिया और सिमरन तकलीफ़ भुलाए सलाहुद्दीन की सांसें महसूस कर रही थी। बस कमरा खामोश और फर्द खामोश, सिर्फ इनके धड़कते दिल ही खाली सुनाई दे रहे थे।